Grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkarkom li taraw Xtra fuq TVM. Miegħi llum persuna li ili nafu bħala persuna li dejjem kien fil-tisatit il-qasam tal-marketing, iżda llum għandu xogħol importanti ħafna. Qed jimmarketja industrija importanti, l-industrija tal-films. Il-Malta Film Commissioner Johann Grech. Grazzi Johann tal-li sibt li tkun magħna. Grazzi tal-istedina. Qabel xejn, għax interessati fakkartni jint, għax kont li darba. Inti l-Godfrey Grima kont taħdem miegħu mhux hekk? Iva, kien il-bossi għal 5 snin u minn hawn insellem il-memorja tiegħu ta' Godfrey Grima u nagħti kondoljanzi lill-familja tiegħu. Nista' ngħid li fil-qasam tal-marketing u tal-medja tallimt ħafna u ħafna mill-skills tiegħu. Inti wkoll għamilt l-esperjenza tiegħek f'dak li għandu x'qasam ma' marketing. Inti kellek l-opportunità li taħdem ftit barra minn Malta u ovvjament m'għandniex għalfej nenfasizzaw dal-punt. Meta titħallat ma' nies li ġejjin minn esperjenzi differenti, tiftaħ ftit l-orizzonti mhux hekk? Tiftaħ ħafna. X'inhuma l-aktar affarijiet x'inhuma l-iktar qodot qabel ma nitlu f'da s-suġġett li huma importanti meta niġu biex inbijaw prodott. Il-prodott Malta. Ma x'inhu l-iktar oġġett importanti meta tbih dal-prodott? X'inhi l-iktar ħaġa importanti? Fil-fatt kif qed inti u mhux sigriet jien ġej mis-settur tal-marketing, tal-branding u mis-settur tal-kreattività. U fil-fatt meta dħalt commissioner jiena rid nara l-prodott Malta kif nista' insaħħuh. U fil-fatt from day one bdejna naħdmu fuq tiġdid. Tiġdid tal-prodott li Malta toffri, jiġifieri il-cash rebate li Malta toffri, l-inċentivi li nagħtu lill-kumpaniji barranin biex bekk jiġu jaħdmu l-films ġewwa Malta, llum Malta toffri 40%, wieħed mill-aqwa programmi fl-Ewropa. Tiġdid min-naħa ta' infrastruttura, varajna master plan li ġie approvat u li huwa parti minnu li huwa se nibnu sound stages l-ewwel darba li se jkollna Malta sound stages world class. U kol tiġdid huwa fil-każ tal-outreach tagħna fejn monna pajjiżi barranin, fil-fatt jiena kważi naħseb ħawaqfek sekonda biex għax mhux għax tisvela xi sigrita Fatima, imma importanti li t-telespettaturi jifhmu ftit. Ħaġa li forsi ħafna ma jafux hija li mill-fatt li aħna Malta għandna ċerti aspetti naturali, għandna l-estetika, għandna temp l-importanti ħafna, id-dawl, naħseb importanti, il-klima. Hemm dal-famuż cash rebate. Il-cash rebate hija inizjattiva fiskali tal-flus. Li bdiet fl-2005 Malta kienet toffri, fl-2006 Malta bdiet toffri cash rebate 20%. Illum we double that figure, illum qegħdin 40%. Imma ma rridux ninsew li l-pandemija COVID-19 ġabet ukoll sfidi kbar fejn pajjiżi Ewropej qed jaraw kif jistgħu jsaħħu dal-programm tagħhom, iva aħna m'għandniex nifqgħu. Meta aħna ngħidu qed nagħtu 40% xi fisser li aħna qed nagħtu garanzija tax-xogħol tal-kru Malti wawċi li jaħdem f'dal-produzzjonijiet. Il għaliex il-produzzjonijiet illum mhux biss jażlu l-locations, imma wkoll jażlu pajjiżi fejn joffri. Spjega li ftit qabel biex forsi anke infehmu ftit it-telespettaturi. Il-cash rebate kif jaħdem? Mela jiena producer ta' film niġi Malta u niġi niddiskuti mal-Film Commission li nixtieq inġib dan il-film. U jien għandi budget ta' 5 miljun. Xi fisser da f'termini ta' cash rebate? Tajjeb li tgħid, ix-xogħol il-commissioner huwa li jġib ix-xogħol hemm pajjiżna, jaħdmu min jaħdmu. Issa, fil-każ ta' cash rebate meta huma jibdew qed jitkellmu magħna, aħna sindendi hemm guidelines partikolari fejn wieħed irid jimxi ma' checklist li għandna li jkollu f'dan guidelines, veri kull il-budget fejn hu eligibbli, jekk hu eligibbli Malta toffri 40%. Madanna kollu everything is audited. Jiġifieri hemm checks and balances ta' kif producers jibbenefikaw minn dan il-cash rebate. Ta' min jgħid li kull produzzjoni li tiġi lejn pajjiżna qed tibbenefika minn 40%. Jiġifieri meta ollejna l-cash rebate tagħna, meta Malta saħħet il-programm ta' cash rebate illa li xi jinsibt il-pajjiżi fi 13 post. U fejn inti meta saħħaħnieh, bdejna naraw aktar produzzjonijiet ġejjin. Fil-fatt ġejna back to back. F'2019 kellna 22 produzzjoni. Mhix ċajta,
kienet l-aktar sena rekord minn żmien il-cash rebate. U waqt minkejja il-pandemija, waqt li iffissajna flimkien ma' professur Charmaine Gauci protokolli ċari għall-industrija tal-films, l-industrija tal-films beqgħet taħdem. Kellna 11 il-produzzjoni s-sena li għaddiet back to back. U għadna d-dajjin sissa bi produzzjonijiet waħda fuq oħra. Meta nitkellmu fuq dil kwistjoni tal-cash rebate, ejja l-argument ipotetiku. Kellhom jiġu 100 film. U daw il-100 film iġibu magħhom budgets enormi. Ikun jaqblena bħala pajjiż li nagħtu cash rebates il daw il-100 film, daw il-100 kumpanija li għandhom daw il-100 film? Iva, u ħana l-għala. Il-għaliex ripple effect fuq l-ekonomija huwa wieħed kbir. L-industrija tal-films hija konsidrata bħala motur ekonomiku f'pajjiżna. Kif hija konsidrata motur ekonomiku f'kull pajjiż? Iġifieri inti meta inti persuna qed iżid ix-xogħol tiegħu meta studio, production, house, meta producer qed iżid ix-xogħol tiegħu ġewwa pajjiżna, xi fisser? Inti għandek il-prep, għandek il-ġranet, għandek il-ħaddiema, għandek il-masodaxxi, għandek il-crew qed jaħdem, għandek, ħafna, jekk inti tqis l-industrija tal-films, id-nies li operaw fl-industrija tal-films, għandek accountants, għandek art department, għandek il-catering, għandek il-construction, għandek il-hair and makeup, għandek l-IT, għandek nies li jaħdmu fil-locations, il-ripple effects fl-ekonomija huwa kbir. Inti qed tgħid li kieku għall-argument fl-2023 jiġu 100 film. Aħna għandna inkomplu nagħtu daw l-40% cash. M'għandix dubju għaliex Alla ħares Malta twaqqaf il-programm ta' cash rebate għax li nieħdu daqqa fl-industrija tal-films. Issa meta il-programm ta' cash rebates daħal fis-seħħ u Malta hija magħrufa li we never defaulted. Aħna llum għandna. Meta tgħid we never defaulted. Jiġifieri għandna reputazzjoni sieħa li meta aħna we pledge il-cash rebate aħna nieħdu hemm perjodu bejn 5 xhur li aħna we transfer the cash rebate to the production. Jiġifieri aħna għandna reputazzjoni sieħa fuq din. Jiġifieri Malta hija kommessa li tkompli ssaħħaħ fil-fatt il-Ministru Clayton Bartolo milux saħaq fuq l-importanza tal-cash rebate li Malta tkompli toffrih u anzi rridu nsaħħuh illa li ġiri nibqgħu kompetittivi ma' pajjiżi oħra. Ejja nieqfu ftit fuq il-kwistjoni tal-aspetti fiskali, l-aspetti tal-flus. Ejja nkunu ċari, il-flus ovvjament kif dejjem jgħid il-Malti mingħajr flus la tagħna laqas bus imma li lil minn da kollu il-films li jiġu Malta qed jiġu wkoll għal raġunijiet oħra. Hemm ċerti ġifieri jekk inħarsu lejn ċerti films li ġraw dal-aħħar anke films fuq Netflix li jużaw Malta. Jużaw locations li mhumiex biss naturali, ħafna minnhom huma urbani il-Belt, l-Isla, Birgu, postijiet li narfhom mill-ewwel, ġifieri u daw tarhom u titpaxxa tarhom kif jintużaw. X'inhuma kieku kellek issemmi, kieku kellek ta' telenka 4 punti li semmilix il-fiskalità, semmilix il-cash rebate, x'inhuma l-punti l-iktar li jfittxu il-productions? Apparti il-locations, Malta hija magħrufa wkoll għat-tankijiet. Li magħrufa mad-dinja kollha għat-tankijiet, magħrufa għall-crew. Kemm għandna crew talented u li aħna kburin. Magħrufa wkoll għad-do mentality li aħna immexxu bija, we facilitate business għaw Malta. Magħrufa wkoll li Malta hija film friendly. Li aħna il-Maltin u l-Awċin għandna l-pride li dal-film inħadem ġo pajjiżi, dal-film inħadem fil-lokalità tiegħi. Jekk ma tridx inħadem, nixtiequ jien ħadem fit-triq tiegħi, il-pride li Malta hija, il-Maltin magħrufin għalija fil-fatt producers jgħidu li nimmissjawkom aħna meta morru lura f'pajjiżna. Għadni kemm tkellimt milux jumejn ilu, couple of days ago, ma' Colin Trevorrow u għad-direttur ta' Jurassic World. Għalli I miss Malta, but actually I see it every day. Xi fisser dan? Dan bħalissa għaddej l-editing ta' Jurassic World, film blockbuster li nħadem is-sena għaddit ġewwa Malta, li domna naħdmu fuqu sentejn, u we made sure li ma nitilfuħx minkejja l-pandemija. Malta qiegħda msemmija bħala Malta fl-iskript. Malta
ma libsitx il-libsa ta' ħaddieħor ta' pajjiż ieħor, imma Malta msemmija bħala Malta. Hija parti mill-istorja ta' Dan huwa reklam kbir għal Malta fuq il-big screen. Mhux għallum, imma għas-sena d-dieħla, għas-żmien li ġej fejn ġenerazzjoni wara oħra ħajibqgħu jaraw il-Malta f'dan l-iskript. Semmejt il-locations u da, hemm ukoll semmejt il-crew, semmejt il-logistical support. Kemm għandna nies li huma realistikament attrezzati, kapaċi, lesti biex anka dan ukoll opportunità biex idawru lira, ejja nitkellmu ċari, ġifieri il-Malti huwa ovvjament il-karattru tal-Malti huwa fejn hemm opportunità Nikola. Kemm aħna go-getters meta niġu għal l-industrija? Fil-fatt l-industrija tal-films kważi għandha 100 sena. Malta dejjem attirat films kbar. U dejjem attirat films kbar, blockbusters ukoll. Rajna l-industrija tkompli tikber issa, għax sibna industrija li hija seasonal. Season xi fisser? Li għandek film illum u għadha m'għandekx. Billi ġejna back to back, il-crew qed jaħdem minn produzzjoni u għal-oħra. Allura, the demand is increasing. Issa, we need to increase the supply. U għalhekk irridu aktar nies jitlu f'din l-industrija u jingħaqdu magħna. Fi 2018, meta l-ħadd commissioner, il-lanċana l-programm Opportunity for All. Dak iż-żmien ġew reġistrati 300 persuna bħala crew fil-programm tagħna u around 60 companies li joffru s-servizz f'din l-industrija. Illum għandna madwar 1000 ruħ reġistrati crew u around 360 companies reġistrati fil-programm tagħna. U daw jinkludu kull tip ta' forum ta' nies. Per eżempju, jiena naf nies għandna cameraman hawnhekk mhux jietem magħna llum naf li huwa per eżempju stuntman da. Ġifieri hawn nies li litteralment ikunu magħrufin li huma stuntmen tajbin. Jew ikun hemm nies li għandhom speċjalizzazzjoni partikolari. Ġifieri il-Maltin qed jispeċjalizzaw f'ċerti oqsma. Fil-fatt, nieħu peċir, tisemmi stuntman. Nieħu peċir meta stuntman Maltin mhux biss ikunu suċċessa Malta, imma jmorru barra minn Malta f'pożizzjonijiet oħra u jirnexxu wkoll. Għalhekk dejjem aħna nenfatizzaw kemm huwa importanti li nsaħħu din l-industrija għax fejn minna kulħadd qed jiekol u fejn din l-industrija minkejja l-isfidi, minkejja ħud ħasbu li minkejja l-pandemija l-industrija tal-film se tieqaf jew ħaseddum biex tirpilja, aħna bqajna għaddejjin u bqajna għaddejjin li xkonna determinati ma kienx faċli. Anzi, kien żmien diffiċli, imma meta semmi li l-pandemija, ġdi waħda importanti. Jiena nista' nimmaġina nies minn barra, nies ġej minn pajjiżi fejn kien hemm ovvjament red alerts u kien hemm da sitwazzjoni fejn kien hemm ċertu biża'. X'kienu l-protokolls differenti minn normal dwar il-kwistjoni tal-pandemija? Ħdimna flimkien ma' professur Xarmen Gawċi fejn kull pajjiż li kien on red zone ridna l-permess speċjali tagħha, we made sure li jieħdu COVID test qabel ma jiġu, jekk hemm bżonn jiġu quarantined for 14 days, testijiet hawnhekk saru regolari kważi every 3 days. X'kienu l-iktar produzzjonijiet li se naraw fej isem Malta passoltu? L-idea tal-isem Malta hija importanti ħafna għandna l-Maltin anke bħala ġurnalist. Fejn l-isem Malta litteralment tispikka. X'kienu l-produzzjonijiet diġà semmejt Jurassic? Kellna couple, jiġifieri kellna couple shows li issemmew li nħadmu f'pajjiżna tul daħħar snin. Imma l-akbar wieħed li kienet fl-istorja tal-blockbusters, għax Malta diġà semmit Queen of the South fi żmieni wkoll. The Duke of Corsica. Malta semmit, imma l-akbar show li Malta, l-akbar isem li Malta ħatati kien f'Jurassic World Dominion. Li jinħadem is-sena għaddiet, we made sure li dawn nafqu miljoni fl-ekonomija ta' pajjiżna, ħadmu il-fuq minn 100 persuna. Crew, extra u supporting cast. Iġifieri meta inti tara mhux biss ir-reklam imma tara l-untrejtu il-bwiet, flus fuq bwiet in-nies. Mistoqsija kurjuża. Għalfejn Malta? Għalfejn għażlu Malta? Għamilna lobbying ma' Universal Pictures,
kifetlek, domna naħmu fuq sentejn, fuq dan il-film. Ma kien hemm xi ħaġa. Id-direttur. Kien hemm xi ħaġa żgur li daħlet fil-moħħ tad-direttur. Id-direttur ħa gost b'Malta, bil-prodott ta' Malta, u rrid id-direttur li Malta tissemma fl-iskript. Imma għamilna lobbying ukoll, illi ġana kien l-interessana li Malta tissemma fl-iskript. Magħna fl-istudio permezz ta' Skype, flimkien ma' Johann Grech, għandna personalità li mhux l-ewwel darba li kien fil-programm, Winston Azzopardi, ningrazzjak, nisper li tismani Winston. Winston huwa persuna li apparti li kien ukoll film commissioner, tista' tgħid iktar minn 20 sena ilu, imma inti assoċjat ma' dak li ma jidirx, dak li jkun qed jiġri wara l-kwinti ma' ħafna films li kienu u ħadmu f'Malta. Jekk insemmi xi ħut Troy, World War Z, jew ZZ jgħidu l-Amerikani, Assassin's Creed. Imma l-iktar ħaġa, ovvjament, riċenti wkoll, mhux qed insemmihom kollha, Winston, il-Jurassic World Dominion li se joħroġ is-sena d-dieħla. Imma qabel xejn, qabel ma niġu għal dawn l-istejjer tal-suċċess ta' films f'Malta. Ħanagħmel l-istess mistoqsija lilek, Winston. X'inbidel fl-industrija tal-films fil-kuntest ta' Malta? U x'taħseb li huma raġunijiet għalfejn il-films jiġu Malta? Żewġ mistoqsijiet fil-qosor. Well, ovvjament, kollox fih il-problemi tiegħu fis-sens li qed ikollna ħafna iżjed għax mhux kollox pożittiv. Ovvjament, naħseb li ħaġa li tinkwetani hija l-ammont ta' bini li hawn, speċjalment li tagħmel film tal-period, naf cranes, toroq magħluqin. Hemm ħafna affarijiet li qed jaħdmu kontrina. Imma bin-naħa l-oħra, mbagħad għandna persuna bħal Johann u għandna l-Film Commission li ovvjament jgħinuna ishom parti mill-production team biex isir il-film. Pereżempju Jurassic World semmejtuha, parti ġifieri l-COVID. Għalaqna sa Darja l-Belt, għalaqna Sada Sant'Anna, għalaqna Pjazza San George. Ma jistax naqbad, mhux ħanaqbad jien bit-telefon għajdu l-isma, rrid nagħlaq Pjazza San George. X'ħan nagħmel? Jiġifieri apparti jiġifieri li l-koordinazzjoni li għandek bżonn, però għandek bżonn xi awtorità biex tkun tista' ovvjament biex dan l-oġġett isir. Tinsiex aħna mhux naqbdu kamera u mmorru niffilmjaw. Il-unit tagħna ġieli nkunu 8 mitru, konna fuq 200 truck. Tant l-operazzjoni kbira biex kulħadd ovvjament jasal għal dik il-ġurnata fejn id-direttur jaqbad jiġi fuq is-set bl-artisti u minn għalih u jsib kollox les fil-fatt. Ximur mara kwinti ma jimpurtax u laqas l-atturi. Bil-fors trid il-gvern ħanajdu hekk appart il-Film Commission huwa għalina u għall-gvern li jimbutta u jgħinna biex jinnafna l-toroq biex nagħlqu ċertu affarijiet, anke mużewijiet, ma nafx. Tant hemm xogħol, tant isir xogħol li veru inti tara film taraħ, però ġi ndum sena u nofs, jondum sena u nofs biex naħdu film. Ma nkunx qed neseġera. Il-nies li jaħdmu wara l-kwinti. Ovvjament il-kumpaniji tal-films iġibu n-nies tagħhom. X'in is-sem, ovvjament mill-aspett issa is-sem tal-Maltin, tal-workforce lokali f'dawn il-films. Kemmu relevanti il-workforce tagħna f'dawn il-films? In-nies jiġu minn barra speċifikament ħabba kontinwità. Għax inti tkun qed tiffilmja jinnaf pereżempju f'Jurassic kien qed jiffilmja Pinewood. Allura għandek ċert kontinwità. Naf il-make-up artist jaff id-direttur xirid. Il-cameraman ikunu ġam dorin jaħdmu ma' xulxin. Allora aħna qatt ma jista' jkollok film kollu Malta, sakemm ma jkun very low budget. Però isu 60% ikunu Maltin u 40% ikunu barranin. Skont il-film. Iżda ma jkun low budget ikunu il-crew Maltin. Min mindu tħalt fix-xena f'din l-industrija. Kif rajt il-bidla f'dak li għandu x'jaqsam
mal-relazzjoni ta' Malta u l-industrija tal-films. Kif rajta tinbidel? Hija l-industrija kreattiva. Ġifieri jiġi Malta mhux għax għandu grazzja miegħi jew għandu grazzja ma' Johann jew ma' xi ħadd. Jiġi Malta għax ovvjament creative l-script jista' jinġibeta. Però ovvjament apparti dik hija waħda mir-raġuni li jibdew, però l-inċentivi li aħna nagħtu 40% ta' ħafna mill-nefqa l-issir Malta hija ovvjament bil-maqlub anzi. Hija waħda mid-draws li jiġu Malta. Ġieli anzi ikollhom script għall-isem intom tagħtu 40% jgħaddu lid-designer u d-direttur da tittaħdmu Malta wkoll. Hemm dak l-aspett ukoll mhux ħafna, però isiru hekk. Fil-fatt l-inċentivi bis-saħħa tal-inċentivi Jurassic World even anke semma l-Malta fl-istorja. Ġifieri Malta id-dinosaurs fi qabel kienu jkunu fil-ġungla u fil-foresti, issa qegħdin tħatarhom sada reali l-belt, sada stretta, jaqilbu f'Pjazza San George, ikissru l-Amara u hekk u jkissru ħafna affarijiet. Ġifieri dawn huma kollha u mbagħad qed nikkontradissi lil nnifsi. Veru kreattivament trid taħdem, però l-inċentivi huma. Mela, ibqa' magħna Winston, għax ovvjament hawn Johann hawnhekk. Johann, waħda mill-affarijiet li semmejt konna nitkellmu ftit qabel anke l-programm, kienet l-importanza u hawnhekk nixtieq indaħħal ukoll il-Winston l-opinjoni tiegħu dwar di. L-importanza ta' sound stages. Issa ovvjament quddiemek għandek persuna li ċertament iħobb jara l-films, iżda ma jifhimx akka fil-films. Ġifieri għalfejn importanti sound stages? X'in l-importanza li jkunaw sound stages u għalfejn daw jistgħu jattiraw aktar films li jiġu Malta? Bis-sound stages ħanatu garanzija tax-xogħol. Ħanatu garanzija biex l-industrija tal-film se tibqa' taħdem. Malta magħrufa locations, magħrufa għat-tankijiet, imma mbagħad meta biex jiġu jibnu l-interior sets tagħhom, il-producers kif jista' jgħidlek Winston Azzopardi, il-producers, il-filmmakers imorru barra minn Malta għax m'għandniex dik il-faċilità. Jiġifieri minnix iltqajt Winston kien hemm iltqajt ma' Jared Harris li huwa attur famuż, attur li huwa qed jaħdem fil-produzzjoni ta' Foundation u kien hawn Malta. U għalli isma' għalli jiena ġejt fin-1976 ma' missieri Richard Harris. Għalli imma. Ma tkunx naf li huwa t-tifel ta' Richard Harris. Richard Harris kien ħadem film fil-film studios fit-tankijiet Orca, di Killer Whale. U għalli isma' għalli 45 years ago dan li qed ngħidlek imma x'inbidel fil-film studios. U jiena bdejt nitkellem fuq il-master plan. Il-master plan fejn ħanaraw il-bini tal-first sound stages ġewwa Malta. U bekk Malta ħad kompli is-saħħa il-prodott tagħha u jien nixtieq noħlom li Malta tarġa' tistieden l-atturi bħal Jared Harris, diretturi bħal Steven Spielberg, bħal Ridley Scott, fejn ngħidulhom isma' bnejna dan sound stages, Malta hija d-dar tagħkom. Jiena kif qedlek bdejna di-diskussjoni fejn qedlek Malta ilha madwar 100 sena. Jiena għal dan nies, once li jkollna il-film studios in place, dan nies ngħidilhom isma' let's make the next 100 years better than the first 100 years. Ħan waqfek sekonda semma punt Winston. U nieħu mbagħad l-aħħar kumment minn għandu. Fejn semma li hemm affarijiet pożittivi, mbagħad hemm l-affarijiet dwar kif Malta nbidlet. Issa tgħid li ma nistgħux imwaqfu li Malta tinbidel. Iżda hemm imbagħad l-istorja ħelwa li jekk inti toqtol it-tiġiġa li tbidlek il-bajda tad-deb, tispiċċa titlef kollox. Kemm taħseb huma konxi the powers that be, nuża kelma bl-Ingliż, minn din il-kwistjoni, minn din il-realtà li f'ħafna postijiet aħna qed nitilfu parti mill-ġawra li tant kienet magħrufa Malta. Ninsabu konxi, per eżempju, ninsabu konxi fuq Forti Kazli. Fejn Forti Kazli hija location magħrufa ħafna għal filmmakers. Hemmhekk tista' tissemmi Gladiator, Troy, Agora, films kbar
Jurassic World ukoll użaha bħala backlot. Ħafna mill-films, Devil's Double, ħafna mill-films jużaw il-40 as a backlot. Jiġifieri aħna kemm jista' jkun ma rridux nitilfu il-wirtana, il għaliex u aħna naqblu l-40 tiġi restaurata, il għaliex ma rridux li l-40 tispiċċa ġol-baħar. Wilson, l-aħħar komment minn għandek, lidin minn di ta' sound stages, nistaqnu komment minn għandek fuq di ta' sound stages, inti mill-esperjenza tiegħek. Inti ħafna drabi ma bqajtx taħdem biss lokalment, tajt l-appoġġ tiegħek lil films barra minn Malta. Kemm importanti di ta' sound stages, ġifieri. U inti kieku kellek il-magic wand ta' Harry Potter. Kieku x'tagħmel biex verament issa ħadd m'għandu l-magic wand ta' Harry Potter, ma kieku inti x'tagħmel? Sound stages u l-wand. Kieku għandi magic wand nagħmel is-sound stages. Kieku 15-20 sen ilu, jiena meta taraw Troy u Gladiator dak il-films, is-sound stages kienu forsi jintużaw, però mhux daqshekk. Illum għax id-dinja kollha mixja lej TV, episodic TV, li huwa TV series. Mingħajrhom ma nistgħux inġibu x-xogħol li nixtiequ. U pereżempju issa għandna kif għamlu kif semma Johann, għandna kif għamilna show għall Apple Plus Foundation. U that's good. Johann jaf, kieku kellna stages kienu forsi jżidu siġġimat oħra xogħol kull wieħed. Dak ifisser xogħol. Ngħidu siġġimat qed tissemmi 9 miljuni bejn 9 u 12 miljun naf oħra f'Malta. Kieku kellna dal-sound stages, għax inti kif taraħ meta tara episodji, ħafna sets ikunu kollha l-istess. Dak ikunu kollu ġo sound stage. Għax inti ma jaqbillekx mur tikrivilla ħadd iffilmja fiha ġo għal 6 xhur, tibniha easier għax anke biex tixalu hekk. Illum ġifieri is-sound stages għandna bżonnhom iżjed minn kollox. U qed tisemmi Fort Ricasso li Johann mingħajr Fort Ricasso ma jistax jiġi feature film ta' medium u high budget għax mingħajru dak il-post bħala facility kemm biex tiffilmja fih u kemm biex tagħmel l-stores biex tibni construction biex tibni sets. Ġifieri dak jekk jitlaq dak u forsi number 2 St. Elmo ikun nitlifna ġiex locations li naħseb films kbar tal-epoka ma rġawx jiġu Malta. Winston, ringrazzjak. L-aħħar darba li tqajna konna titkellmu dwar xi ħaġa differenti. Film tiegħek li ovvjament kellna diskussjoni ħelwa fuqha. Film ovvjament li jinħadd pjaċir narah. Mistoqsija tal-aħħar kif mort f'dal-film? La tajjeb, qiegħed fuq Amazon madwar id-dinja, għax raġuni ħlif Malta, però ħanirċievi ħafna kummenti tajjeb. Issa ilu forsi sentej u għadu qed jiġġenera daqsxejn interess. The Boat. The Boat. Mhux Das Boat, għax The Boat Das Boat. Nirringrazzjak Winston, nirringrazzjak ċertament ikonna opportunitajiet li nerġgħu nitkellmu. Nieħdu break qasir, nerġgħu nkunu magħkom, id-diskussjoni titkompla. Grazzi tal-li bqajtu fuq Xtra. Magħna fl-studio Michael J. Malone, producer, flimkien ma' Johann Grech fl-studio. Michael, I would like to talk about Malta, your experience from Malta. How do you see Malta in terms of attracting more films? Obviously, this is something which interests us as Maltese. You know how we are, we're self-centered, we think we're the center of the world. How do you think we can attract more films? What are the positive, what are the slightly less positive things? So yes, we've been working on this since 2019. We've always wanted to come to Malta because we had open water and ocean and underwater scenes for our project. Yes, we did get interrupted by the COVID shutdown, and we were able to come back with the amazing assistance of Johann and the Maltese Film Commission to sort of, overcome incredible, travel obstacles and so on to get our cast and crew to Malta. What I feel about Malta and the positives about filming there are, obviously, you can resource the most incredible architectural
and we didn't even get to all of them, the forts and so on, and the natural resources of the coastlines and the sea, and the very, very experienced crews there. The tanks themselves are wonderful, and the three of them are useful in each in separate ways, and we ended up using them all, and got great results for the different shots we needed. So I think of Malta beyond just the access to the ocean, the shorelines, Gozo, and the architecture, and now you have, and added to the water tanks, it's a kind of a multi-layered resource to come to film. What would you? It's a free world, so feel free to say it as it is. What would you like to see more? That you would say, look, this is perfect for me. This is sublime. I don't need anything else. What do you think we really lack when it comes to our what we are offering in terms of attracting more films, attracting films of quality? Sure. What do you think they would be? I think that because of the incredible appetite for streaming programs across all the new streaming, Netflix, Apple, Amazon, Hulu, Showtime. In order to have a consistent product, you really do need quality stages, sound stages, so that you can go in and out of locations and then go back to sets that you've built on stage. So I think that is very much the next steps, is to get minimally 2, but ideally 6 high-quality sound stages. With the rebate and its proximity to other places in Europe and Africa, I think you'd have a great, sort of a option where other stage facilities are now becoming impossible to occupy. The streaming services know their issue. And 10 years ago, you could sort of shop stages around the world, and there'd be a couple of stage facilities in Prague or London or anywhere. But now the streaming services are buying up those stages or locking them up for 10-year leases. So those are not available except for those particular streaming services. So stages are becoming a rare and valuable resource. Thank you so much for being with us, and best of luck with your production. U magħna fl-istudio wkoll Moritz Polter, flimkien ma' Johann Grech, executive producer ta' film Ġermaniż Das Boot. Moritz, thank you for being with us. Thank you for finding the time. Thank you for having me. I'd like to. We've already seen your participation, and there were press coverages, press events, and obviously linked to the production Das Boot, which took place in Malta. I'd like you to not talk about the film per se. We're hoping obviously to see this film return to Malta, but the phenomena of episode films genre de genre, instead of having one film, a series which has taken over TV, streaming. Is this the future? I asked your Michael J. Malone this thing. Is this the future for film productions in the years to come? I would say no. There's going to be a mix between films and television series. If you look at what Netflix is ordering at the moment, they have amped up their feature, in inverted commas, television feature production. So they are doing quite a lot of 90-minute films now, as well as all the series that they are doing. And the same goes for Disney and Sky, for instance. They are investing both in television series and in television films. But the films that are made for the streamers and the big platforms are of a scale that is similar to feature film size. We in the past for television, we would have spent maybe 2 million, 3 million for a 90-minute movie. And if it was high, it was a little more than that. But now we can easily spend 10 million on a movie.
But at the same time, I think that the big budget television series are still going to be the dominant product that is aired on the streamers. Let's come down to ground zero, which is Malta, with all its ups and downs. Now, Das Boot obviously is about something related to the sea, and we have a lot to offer in that regard. But beyond the tanks at Trinella, beyond the tanks and the sea, what are the other things which you think attracted you to Malta? What were the for season 3, I have to say that we actually shot more outside of the tanks than inside the tanks. We were recreating Portugal of 1943 in Malta, and we were shooting all of the exteriors in Malta. So I think that there are quite a number of exterior shots that can be done, and Malta has doubled, as you know, for Israel and other places. So I think that Malta has a lot to offer when it comes to locations, but it's not something that you use as much as an international producer because there is not enough stage space where you can build your interiors into. This has been sort of a constant thing in this program, the need for stage productions. Sound studios. Sorry. How important is this going to be for other companies to come to Malta? How important is this? It's fundamental. I would agree that it's fundamental. I mean, I've seen the transition in South Africa. They didn't have the film studios when I first shot there. And there weren't a lot of long-running television series in South Africa. There were only movies that came, they shot, they left. And when they built the film studios, pretty soon thereafter, Stars came with Black Sails, and they were shooting Black Sails there for many seasons, and they were shooting all of it there. So I think that, if you use that as a comparison, if Malta were to have sound stages, they would be able to attract long-running television series, which then in return build the crew that at the moment has to work job to job to job and oftentimes work on other things than film because there is not a constant, there's not constant work because the shows come for a few days. They have, a lot of setup time, but then they don't have a lot of shooting time. So shooting crews are they don't really have enough work, in my opinion, to have enough crew base. And if there is more crew base, you have to bring less people. If you have to bring less people, it makes it more attractive for a foreign producer to come to Malta. Moritz, Polter, thank you so much for being with us. Johann, xtaqt li kelli iktar ħin, naħseb li provajna xirna norqtu ħafna affarijiet. Ċertament hemm suġġetti li ma tkellimx dwarhom, ma ċertament se jkollna l-opportunità li nkomplu. Ringrazzjak Polter, Sur Polter, Moritz Polter. Thank you in Maltese, that is. Thank you. Thank you, Johann, nirringrazzjak. Ibqgħu magħna minuta minn Brussell wara Xtra il-lejl tajjeb. Id-data hija fiċ-ċentru ta' trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni Ewropea li qed tinfluwenza l-aspetti kollha tas-soċjetà u l-ekonomija. Hija neċessarja għall-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali li hija waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea u tippreżenta opportunitajiet ukoll għall-innovazzjoni, irkupru wara l-COVID-19 u tkabbir. Meta kien qed jirrispondi għall-istrateġija tad-data, il-Parlament Ewropew sejjaħ għal leġiżlazzjoni li tkun iffukata fuq il-valuri Ewropej tal-privatezza u trasparenza li twassal biex kumpaniji Ewropej jew dawk ibbażati fl-Unjoni Ewropea jibbenefikaw mill-potenzjal ta' data industrijali u pubblika.
Il-membri parlamentari Ewropej qalu li l-kriżi tal-pandemija qed turi l-bżonn tal-leġiżlazzjoni effiċjenti tad-dejta li tappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni. L-MP sostnew li jistennew li l-leġiżlazzjoni tad-dejta tgħin biex jikber il-potenzjal ta' dejta industrijali, kummerċjali u pubbliku. Huma qalu li r-regoli jeħtieġ ikunu bbażati fuq il-privatezza, trasparenza u rispett filwaqt li l-individwi jridu jkunu dejjem fil-kontroll sħiħ tad-dejta personali tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproġetta li l-ekonomija tad-dejta fl-Unjoni Ewropea tista' tikber minn 300 biljun fl-2018 għal 829 biljun fl-2025 bil-professjonisti jiżdiedu minn 5.7 sa 10.9 biljuni.